سورة البروج مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء शहीद। ये सूरह बुरूज क़िरात किसाई में पढ़ रहे हैं। क़िरात किसाई के दो रावी है अबुल हारिस और दूरी किसाई। यहाँ पर इन्होंने जो इमाला किया अन्नेरे के अंदर, ये इमाला सिर्फ दूरी के लिए, किसके लिए है? अबुल हारिस के लिए इमाला नहीं है। आपको मैंने बताया था दवात और राह के अंदर इमाला किसके लिए है? दूरी किसाई के लिए। इन्नल्लज़ीन फ़तनुल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। इन्नल्लज़ीन आमनू वअमिलु स्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर। बत्श रब्बिक लशदीद इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अ्आलुन लिमा युरीद। हल अतेक हदीथुल जुनूद फ़िरऔन व समूद बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी तकज़ीब वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा क़ुरआनुन मजीद फ़ी लौहिन महफूज़। ये तजरी मिन तहतिहल अन्हार में इन्होंने इमाला नहीं किया। ये राह के ऊपर ज़म्म है। राह के ऊपर क्या है? जब राह मकसूरा होगी तो दूरी किसाई के लिए इमाला होगा। अन्हार के अंदर इस तरह के कलिमात जितने भी होंगे, इसमें जब राह मकसूरा होगी तो उस वक्त जो है कहने में दूरी किसाई के लिए इमाला होगा। अगर राह मज़मूमा या मफ़तूहा होगी तो इमाला नहीं होगा। उसके बाद वाह हुआ, ये आपको मैंने बताया था, वाह हुआ, सुम्मा हुआ, फ़ा हुआ, वाहिया, इस तरह के कलिमात जो है ना इसमें हा साकिना पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हा साकिना। ज़ुल अर्शिल मजीद, ये मजीद है हफ्स के अंदर, यहाँ पर ये मजीद ये इसके कसरे के साथ पढ़ते हैं। ये इख्तिलाफ़ात जितने भी हैं इसमें जो है क्या नाम है अल अते का इमाला है। ये जो दूरी और अबुल हारिस दोनों के लिए है। दूरी सिर्फ अनहार के अंदर यहाँ पर इन्होंने वो किया ना,
नार के अंदर, जो नार के अंदर इन्होंने इमाला किया ये दूरी के लिए है सिर्फ, इसमें अबुल हारिस शरीक नहीं है इनके साथ। और इसके अलावा जितने भी इख्तिलाफात थे दूरी और जो क्या नाम है अबुल हारिस दोनों इसमें शरीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़ अन्नज्मुस्साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लमा अलैहा हाफ़िज़ फल्यंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनिस्सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लक़ादिर यौम तुबलस्सराइर फमा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर वस्समाइ ज़ातिर्रज्अ वल्अर्दि ज़ातिस्सदअ इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिलहज़्ल इन्नहुम यकीदून कैदा वअकीदु कैदा फमह्हिलिल काफ़िरीन अम्हिलहुम रुवैदा। ये सूरह तारिक़ इन्होंने क़िराअत किसाई में पढ़ा। इसके अंदर जितने भी इख्तिलाफ हैं ये तमाम इख्तिलाफात सिवाय काफ़िरीन के इसमें जो है क्या नाम है टोटल 3 इख्तिलाफात है। वमा अदराका लमा ये दोनों अबुल हारिस और दूरी किसाई दोनों इसमें मुत्तफ़िक़ हैं। काफ़िरीन के अंदर जो है क्या नाम है सिर्फ दूरी किसाई के लिए सिर्फ दूरी किसाई है। ये बात याद रखना, काफ़िरीन हालात जर्री या हालात नस्बी में होगा तो इसमें इमाला होगा, अगर काफ़िरीन होगा तो इमाला नहीं होगा। यानी काफ़िरून होगा तो उसमें इमाला नहीं होगा, काफ़िरीन होगा तो उसमें इमाला होगा। यानी हालत जर्री और हालत नस्बी में हो तो इसमें इमाला दूरी के लिए है, अगर हालत रफ़ी के अंदर होगा तो इमाला नहीं होगा। जैसे काफ़िरून सूरतुल काफ़िरून में आपने सुना इन्होंने इमाला नहीं किया था, तो काफ़िरून में इमाला नहीं है, काफ़िरीन के अंदर इमाला है दूरी के लिए। बात समझ आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى। सूरतुल आला क़िराअत किसाई में इन्होंने पढ़ा
تمام صورت کے اندر جتنے بھی اختلافات ہیں یہ تمام اختلافات دونوں راوی اس پر متفق ہے، دونوں راوی اس پر کیا ہے متفق ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں یاد کہ ایک تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ذوات الیا اور ذوات الراء، اس میں ذوات الیا بھی ہے اور ذوات الراء بھی ہے۔ یہ کبرا کے اندر آپ نے دیکھا، اقرا کے اندر، یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے اس پر متفق ہے، اس پر کیا ہے دوری اور ابو الحارث دونوں متفق ہے۔ یہ انہار کے اندر جس طرح ہے نا اس طرح کے ذوات الراء میں جو ہے نا کیا نام ہے انہار، نار وغیرہ، اور کافرین ہو گیا، اس طرح کے کلمات جو ہیں اس کے اندر یہ صرف دوری کے لیے اس میں مالا ہے، ابو الحارث کے لیے مالا نہیں ہے۔ باقی اس صورت میں مکمل جتنے بھی مالے ہیں یہ دونوں کے لیے دونوں اس میں متفق ہے۔ بل تؤثرون کے اندر لام کا تا میں ادغام کیا، لام کا تا میں ادغام کیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی یہ امالے ہیں وہ تو آسان ہے۔ اچھا، اور یہ جو ہے کیا نام ہے مد متصل اور مد منفصل دونوں میں جو ہے کیا نام ہے دونوں راویوں کے لیے جو مد وہ توسط ہے۔ کون سا مد ہے؟ توسط ہے، جس طرح حفص میں ہم توسط کرتے ہیں اسی طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلي نارا حامية تسقي من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ سورۃ الغاشیہ انہوں نے قرأت کسائی میں پڑھا، آپ نے سنا۔ اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے دو قسم کے امالے ہیں، ایک امالہ ذوات الیا والا ہے اور ایک امالہ تائے کیا نام ہے مدورہ والے، تائے مدورہ، یعنی تائے مدورہ جو بولتا ہے جب اس پر وقف کرتے ہیں تو امالہ کرتے ہیں، اس پر وقف کرتے ہیں تو امالہ کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا ابو الحارث کیا نام ہے اس کے لیے، ابو الفتح کے لیے اور ابو الحسن کے لیے۔ ابو الفتح کے لیے یہ ہے کہ دا بولتا سے پہلے الف کے علاوہ باقی کوئی بھی حرف ہو تو وہ امالہ کرتے ہیں، باقی کوئی بھی حرف ہو تو امالہ کرتے ہیں۔ اور ابو الحسن کے لیے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 10 حروف میں مطلقاً امالہ نہیں کرتے ہیں، 7 حروف مستعلیہ ہیں، 3 حا الف اور عین، تو یہ 10 ہو گئے، اور 4 حروف میں شرط کے ساتھ امالہ کرتے ہیں۔ اکہار بھی کوئی اس کو کہتے ہیں، اکہور بھی کہتے ہیں، اکہارو، حمزہ کاف ہا را، حمزہ کاف ہا را، یہ 4 حروف ہیں۔ ان 4 حروف میں شرط کے ساتھ امالہ کرتے ہیں۔ جب یہ 4 حروف بولتا سے پہلے آئیں گے اور بولتا پر ہم وقف کریں گے تو اس سے پہلے پھر ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ان 4 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہو تو اس سے پہلے کسرہ ہو یا ساکنہ ہو۔
تو امالہ کریں گے ورنہ تو امالہ نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح آپ نے دیکھا غاشیہ کے اندر انہوں نے امالہ کیا اور خاشعہ میں امالہ نہیں کیا. یہ عین آنے کی وجہ سے امالہ نہیں کیا. تو انہوں نے جو کیا نام ہے علامہ دانی نے ابو الحسن سے جو لیا ہے وہ اس طرح لیا ہے کہ عین جانے میں وہ امالہ نہیں کرتے ہیں اور ابو الفتح یہاں پر امالہ کرتے ہیں. ابو الفتح یہاں پر امالہ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ادھر امالہ کرنا بھی صحیح ہے اور امالہ نہ کرنا بھی دونوں صحیح ہے. اسی طرح یہ آپ نے دیکھا کہ کیا نام ہے یہ تولے کے اندر یہ جو ہے کیا نام ہے یائی ہے, اس کے اندر بھی دونوں راویوں کے لیے امالہ ہے. یعنی اس صورت میں جتنے بھی اختلافات ہیں اس پہ دونوں راوی کیا ہے متفق ہے, دونوں راوی متفق ہے. اور مد منفصل مد متصل کے اندر دونوں راوی توسط مت کرتے ہیں. کون سا مت کرتے ہیں؟ توسط مت کرتے ہیں. جس طرح حفظ کے اندر ہم توسط کرتے ہیں اسی طرح اس کے لیے بھی کیا ہے توسط ہے. اور بین صورتین بسم اللہ ہے. بین صورتین کیا ہے؟ بسم اللہ ہے حفظ کے طرح.